maintenant ni bana wɛrɛ yera a tigi la docteur ko e fara ni cha jogo ko de anga siga e go mun nago ambe warbo ni belade ya e ti ka wari bala de ibi ka wari boy de kama munna parce que ami ka fin foni docteur na yera bala docteur bi fere de tige pour que baka kishi nako wala ma akana yere ma den fana e kanin banani mbeo on nana 1960 de kanawa ou bien atumbe avant 1960 parce que 1960 mo tuntini docteur so ba deni be donc yi utumbi o don kolin tumbi na fanga bo denru na no kabako do nuyi susu shegele diabetes la gasa ni bana be visite bi ke docteur pour que aka dongo ni bi karsala o aka sura sege fengu de be bolo ke atunte kuna sini muso la ni bana mais kuna sini muso kumbi fato est-ce que atigi fato kumna o kun donen do den kumbi fato est-ce que fato kumna o donen do fo karsa fatura dura fatura kumna o donen te o atura muso kelela mais a fatura kumna o donen te ou bien fola febi ka wakati mu fo muso kumbi jigin ubit le binande ke bashi bi bonka bi jonne bi jigin ka tigi bi le duru wala le tayre ke ko bashi bi baka ngi bo docteur so la bashi le sababu asura jora fo do yere bina enfin docteur ko ri bashi ma tone kono de parce que abulu feni bashi boro de kan na ma bo se ga tore kono fa ka labo de do ba fo na jigini na o bashi ka bo anaka na bo jumene kan bashi ka bo o te bashi mena chara mai parce que na chara o bi ka tigi sababu ya mai parce que joli ko décès bi esoro maintenant c'est le munu bi ke 1960 ulun kumbe no c'est comme tout de suite ni atoidi 1960 e bi ko mun fo yani bon au 1960 yere césarienne nana malla sanye yani césarienne kun kana mo mago bi césarienne na mais atigi bi sa parce que akebagate no ou bien atsega ke mo mi césarienne inventé ngo boucher de kundu docteur Théo muso ka amuso de sengena tinko la kono mbi ka dimi muso de kama finalement ay muru de taka kono fara pour que den kala bo ay chance mun soro c'est que den kunti den sola den kumbi kono bara la teme ati den so kono dema bangi donc den bora donc o de kera donu kela ya nyenyi kasi donc kono gande mo bla akola mais yano che mo kumago bi césarena atigi bi ça parce que akebara tiu doni odeu ou bien doni odeu c'est comme tout le site follow for économie ko 1940 1920 avion kunteno ou bien si ça no avion be docteur ngono ban ni bana nunu chama fana tunte kununde bana be mo kun donen tedi hal shini bana were binana nkono mun mina don anga ñokon fam don ban iye bana mun to fa sa anga fol demne iko ni chetara cheka tana muso docteur so la parce que syphilis était min kalama minale che chama na muso te benani kande docteur ko ko ngata ninke ibo warbo ako ko ngata ninke ibo warbo ako ko ngata ninke ibo warbo ila bay ba fo muso ma merde ibi war ñini lanku ibe kan galon taka de ka docteur la fuiti la mika misali do dima sa par exemple amika o kuma nunu be chambre kono de amika syphilis mun kuma fo sanno o bana yere bi ka tunu ne bi se ka sanduru ke syphilis ye mwe syphilis ye le menen po bana do mais abi ma sochi masake ube munu sara syphilis de kun yu faka folo pour le mo munu kumta kele ke yoro la o tu kunu bana yo voilà parce que fura de ala tunu aba fo pikiru mu mako pénicilline voilà extensiline donc extensiline pénicilline ya to do yo donc o de aller la tunu c'est comme ñoni tunu na toa donc la pénicilline be al ça abeke parce que syphilis est fray o extensiline dio faut la pigri jitu ke bouteille limi ngono fi faut docteur ba gauche benzathine pénicilline ka claque bien droit kono ka avec semaine o semaine chekili allez des syphilis fray o fray be al ça awa allez des syphilis la tunu syphilis fray re o dio fray yan seconde donc il se ka sanduru ke iti mo syphilis bi mamun mais syphilis e bana jugu ale bi do mo la lemenen podo a bana semana e mo la na ma frake abita kolola abita jodla abita kungulola abita dusukuna abita fambela mais atiki bi fatu 100 ans sanduru o kofe ati donc a fo ko de no lemenen po bana sen parce que ay tanta
ati don parce que o b'a sɔrɔ a taara fari yɔrɔ wɛrɛ ouais mais syphilis a mun de a bɛ se a bɛ mun b'a se cɛ ni muso ma dilanna bana de don mais a bana bɔra yɔrɔ jumɛn ka na so dilanna bana ko banaw bɛɛ tɛ ɲɛ banaw de ye wa an ni banakisɛw ala m'an bɛɛ dan banakisɛw ka kɔrɔ hadamadenw ye dilanna bana a bɛ cɛ dilan a sun bɛ cɛ dilan wa a sun bɛ muso dilan e tɛ se k'a dɔn mun y'a bila mun na o de y'a to jalaki yɔrɔ in bi bina lamini cɛw bi musow jalaki pour que parce que cɛw tɛ t'u yɛrɛ lajɛ parce que cɛ tɛ kɔnɔ ta bon ni mɔgɔ ye kɔnɔ ta wajibi de don dɔgɔtɔrɔ bi sɛgɛsɛgɛliw k'i la donc fɛn bi bangi a b'i ye muso de la donc cɛ b'a fɔ e taara nin fana ta ka na di ne ma ayi ne kun sera ka kɔn muso ka sɛgɛ kɔnɔmaya ɲɛ e yɛrɛ de y'a lase muso ma sida fana bi ten nɔ hépatite bi ten a tɔgɔ ye di bon bana fana bi ten pour que k'a dɔn k'a fɔ karisa de y'a lase karisa ma yan'aw ka furu a y'a sɛgɛsɛgɛli kɛ o tɛ kɛ dɛ awɔ o la an na dɔn mun y'a bila mun na o sɛgɛsɛgɛli o to yen an bɛ ɲɔgɔn furu donc pour que den ni fiɲɛ kana wolo parce que n'a yɛrɛ mɔgɔ la a tigi bɛ furakɛ cɛ bɛ furakɛ den fana a kana den sɔrɔ den ni fiɲɛ bɛ wolo donc finalement den yɛrɛ tɛ balo ou bien ani bana dɔ bɛ na mun i bɛ taa sɔrɔ bana in furakɛli bɛ gɛlɛya parce que déjà a ye tiɲɛni mun lase a den ma i bɛ taa sɔrɔ fari yɔrɔ dɔ ma dafa donc beseli kun y'o ye o ye an bɛ ka lɛminɛnpo mun kuma fɔ an ye sɛgɛsɛgɛliw minnu fɔ o ye maa mun ni foyi t'i la i kan ka nin sɛgɛsɛgɛliw de kɛ maintenant ni ala y'a kɛ a tigi sɛgɛsɛgɛra min misali d'i ma sisan nɔ a tigi hépatite B banakisɛ yera a la a yera k'a fɔ taamasiyɛn b'a joli la donc i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ d'a ma k'a dɔn est ce que karisa kan ka fura ta tera a man ka fura ta parce que hépatite B kɔrɔ ka ca banakisɛ yɛrɛ i la trace yɛrɛ la o kɔrɔ ka ca est ce que banakisɛ e fari sera a la banakisɛ kɔni bɛ a tɛ ka baara kɛ bilen nka a dogolen don i fari la walama banakisɛ bɛ a bɛ s'i fari la a bɛ ka baara kɛ walama banakisɛ bɛ ani fari bɛ ka ɲɔgɔn ɲɔri wagati bɛɛ a bɛ se ka wuli fari kama a ma dalen don donc o sɛgɛsɛgɛli fana i bɛ taa sɔrɔ i bɛ mun dɔn hépatite B dama sɛgɛsɛgɛli la o ni peseli jolita ninnu tɛ kelen ye dɛ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ se ka 30 dɔn hépatite B dama sɛgɛsɛgɛli la 30 parce que jolita yɛrɛ kelen bɛ yen nɔ hépatite B la o ye 16 ye dɔw bɛ yen nɔ o ye 80 ye donc finalement banabaatɔ b'a bila nin bɛɛ hépatite B sɛgɛsɛgɛli ne ko dɔgɔtɔrɔw munna sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka wari ka ca ni an ka ordonnance ye mun de b'o kɛ mais n ko musaka de bɛ dɔn sɛgɛsɛgɛli la musaka min bɛ dɔn sɛgɛsɛgɛli la o de ka ca ka tɛmɛ fura kan sɛgɛsɛgɛli de ka gɛlɛn fura ye dɛ k'an daji ta dɔrɔn c'est des millions après maintenant n'o fura sɛbɛnra c'est juste peu comme ça la a y'a lajɛ dɛ bon n'e ma sɛgɛsɛgɛli kɛ mɔgɔ la i na fura sɛbɛn a tigi kun o ye kunfɛta de bon hépatite B n'a yɛrɛ a tigi la sa e que dɔgɔtɔrɔ y'a jiran k'a fɔ attention hépatite B mana ye mɔgɔ la a jirala k'a fɔ ko karisa hépatite B de don e k'a kan ka fura ta n ko fura ye 28 de ye kalo o kalo fo ka taa tigi jigin ni den wolola fana pikiri mun bɛ kɛ den na pikiri 2 don don ye 1000 filanan ye 102 ni 200 fɔlɔ kun fɔlɔ ye 1000 ayi a fila bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ den na o yɔrɔnin bɛɛ la k'a sɔrɔ a da ma don sin na o kɔrɔ ye yanni miniti 30 ka jigin digini kɔfɛ yɛrɛ o pikiri 2 kan ka don den na yan'a ka sin yɛrɛ min fɔ o b'a to hépatite B t'a minɛ o b'a sɔrɔ hépatite B tɛ den minɛ ayi o b'a to a t'a minɛ a t'a minɛ bon ne m'o kɛ hépatite B mana den minɛ e bɛ taa fɔ k'e bɛna furakɛ kɔ a tɛ se ka furakɛ bilen o c'est fini parce que fura tɛ mun b'a ban o fana bɛ k'ale ka sibanbana ye voilà o tɛ awɔ ne ko dɔgɔtɔrɔ ni a furakɛra e ke fa fana sɛgɛsɛgɛra yan'a ka furakɛ yɛrɛ n'a yɛrɛ muso la fa bɛ sɛgɛsɛgɛ ni a ma ye fa la dɔgɔtɔrɔ bɛ pikiri de sɛbɛn fa ko i kan k'o kɛ ko 3 pikiri nin ye dɔrɔmɛ 900 de a kelen a den kelen donc i b'a kɛ san kalo kelen o kɔfɛ i bɛ dɔ wɛrɛ kɛ kalo 6 o kɔfɛ i bɛ dɔ wɛrɛ kɛ o y'o tigi fana kisilen hépatite B ma donc nin de ye peseliw nafa ye ni sida yɛrɛ muso la sida man ka den minɛ bilen n'a yera dɔrɔn parce que sida fura bɛ di muso ma den ale bɛ kisi fa fana bɛ kisi an ka taa fɛ awɔ min ko a b'a muso furu sa basa muso kɛcogo Lamine ne b'o de fɔ furu sa sɛbɛnw kɔnɔ a b'a kɔnɔ
ko n'aw ye muso furu a y'aw jija aw ka muso in lakanta dɛ a ye k'a lakanta ka muso kɔlɔsi ka muso dilan k'a kɛ mɔntɔgɔla ye muso bɔra du min kɔnɔ ka n'aw ka du kɔnɔ du kɛcogo tɛ kelen ye dɛ muso bɔra mara min na ka n'aw ka mara in na mara kɛcogo tɛ kelen ye dɛ muso ye siya min ye ani aw siya in yala kelen don wa ayiwa puisque olu tɛ kelen ye n'i ye muso kɔni ta wajibi ye i ka wagati kɛ ka muso ladi ka muso mara k'a kɛ mɔntɔgɔla ye dimi tɛ dɛ dimi tɛ dɛ dɔɔni dɔɔni a tɛ kɛ ni bugɔli ye a tɛ kɛ e m'a bange e m'a lamɔ a banna aw ka lamɔyɔrɔw tɛ kelen ye aw ka lamɔliw tɛ kelen ye a n'a jogo de ser'i ma donc e min y'a ta sisan e de ka kan k'i jogo dɔn a la o de y'a to fɔlɔfɔlɔ la ni muso furula dɔrɔn ka na du kɔnɔ u b'a kalifa musokɔrɔba dɔ ma musokɔrɔba ɲuman dɔ ma min bɛ muso in ladi ka muso in dilan n'a filila dɔrɔn o bɛ sin k'a la tilen ten yan'a ka se o yɛrɛ ma ala ye don o don da o b'a sigi nin so in kɔnɔ nin tɛ kɛ yan dɛ nin so in kɔnɔ i janto nin na nin so in kɔnɔ kana sɔn nin ma nin ye nin so in tɛna ye nin tɛ nin tɛna ye i nimɔgɔlen de ye nin ye i ka kan k'a minɛ ten de i buran ye nin ye nin ye nin ye ka jinin bɛɛ n'a tamasira k'a bɛɛ de fɔ k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ n'i y'o kɛ den o den na kɔɲɔmuso o kɔɲɔmuso la san b'i yɛlɛma tuma o tuma hakili bɛ sigi de la minɛ hakili bɛ sigi wa i ye min fɔ su in na ka o fana kɔrɔbɔ tuguni i ko fɔlɔfɔlɔ la ma musokɔrɔnin sigilen a ɲa bɛnnen don ko dɔ ma tɛnɛmuso ɲa bɛnnen ba ɲa bɛnnen fa ɲa bɛnnen u da ka ca so kɔnɔ u da ka ca so kɔnɔ wa o de bɛ so in dilan u ɲɔgɔn ko dilanna tɛ yen o de ye so in dilanni yɔrɔ ye o Lamini i bɔra ka kuma min fɔ su in na o de don dɛ olu mana fɛn fɛn ye n'a jɛngɛnnen don u b'a la tilen k'a sɔrɔ hali jɔnnasigi tɛ bɔ a kalama yɛrɛ hali jɔnnasigi tɛ k'a la ayiwa n'an banna o bɛɛ la an banna ka ko bɛɛ la an bɔra an sugu la an ko f'an ka kɛ sugu wɛrɛ ye ayiwa sugu wɛrɛ in an tɛna k'o ye an yɛrɛ dun ye min ye o bɛ taa k'an to an kɛra kɔnɔ tɛ wɛrɛ tɛ furu kɔlɔlɔ bɛɛ man kan ka kɛ furu sa ye denmisɛnninw ka sabali aw ɲɛ bɛ aw fila in de la cɛ in ni muso in de dɛsɛlen don ka bɛn u ɲɛ b'o fila de la o mais muso in kɔnɔma don min na dun n ko hakɛ de b'o fana bɔ u tɛna nata u ka ko fɛn kolon in na fili mɔgɔ ka to wɛrɛ ka to ayiwa ko muso in ma se o yɔrɔ ye fɔlɔ a ma se o ma muɲu ka kalan kojugu denmisɛnnin de don et puis ne b'a fɔ ne ye muso de ye muso dɔw bɛ yen Lamini n'u ye kɔnɔ ta fɛn m'u ɲɛ tɛ da hali u furukɛ kan dimi bɛɛ kɔrɔ kɔnɔmaya de b'o k'u la u seko tɛ dɛ dɔw bɛ yen n'u ye kɔnɔ ta u bɛ farinya i b'a fɔ ko diden dɔwɛrɛ tɛ dɛ farinya yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ nin bɛ se ka kɔnɔ da ne la cogo di dɔw bɛ yen u b'a fɔ ten de n ko hali cɛ n ko dɔw kɔnɔma walayi hali ni cɛ ye parfɛn fiyɛ so kɔnɔ a t'a fila ni cɛ tigɛ kɛlɛ mais kɔnɔ in de bɛ kan ka nin farinya in ni nin kɛlɛ in ni nin fɛn in n'a jiginna dɔrɔn a t'a ta ye k'a normal la fo cɛw k'a dɔn de muso kɔnɔma ta t'a yɛrɛ ye muso kɔnɔma ka acte tɛ a yɛrɛ bolo u ka hinɛ muso kɔnɔmaw la n'Ala sɔnna peut-être ni kɔnɔ in bɔra la n denmuso bɛ sabali ni muso yɛrɛ ye den wolo dɔrɔn hali n'a kɛra kelen ye a bɛ sabali n'Ala dɔgɔtɔrɔ k'ale muso kalo 2 filɛ na a t'a ka kalo labɔ ye o conséquence bɛ se ka kɛ mun de a n'a fura fo n k'a dɔn muso bɛ san hakɛ mun na yala a si tɛmɛna kalo labɔ yeli wa fɛn fɔlɔ mun a tigi kan k'a kɛ o de ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ ni a lajɔlen don fɔlɔ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bɛ se ka san pharmacie la testiw bɛ yen 400 300 600 donc k'a lajɛ ni a lajɔlen tɛ n'a lajɔlen tɛ o la a bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a sababu ka dɔn parce que a sababu tɛ kɔnɔmaya dɔrɔn ye o de bɛ dɔw fana dabali ban a b'o ɲɛna ko ni laada tigɛra dɔrɔn o kɔrɔ ye k'a tigi kɔnɔma don banaw ka ca minnu bɛ laada bali ka na n'o y'a sɔrɔ a tigi bɛ ka bange kɔlɔsi furaw fana ta bange kɔlɔsi furaw bɛ yen minnu bɛ se ka mɔgɔ bali i k'i ka laada fana ye nka o kɔrɔ tɛ ko bange kɔlɔsi fura in man ɲi dɛ donc hali ni laada tigɛlen don o bɛ se ka kɛ ko bange kɔlɔsi fura a bɛ k'a ka baara kɛ voilà. I ka nin sida ko in na kɛ nka yan'an ka fɛnkɛ yɛlɛma sida ko in na n tun ye ɲininkali k'i la muso n'a cɛ bɛ furubato la a bɛ san 1 san 2 san 3 bɔ après kisikasa nana don muso ka kɛnɛya sira fɛ u taara lajɛli kɛ u taara sɔrɔ sida bɛ muso la nka u ye cɛ fana fari lajɛ u taara sɔrɔ sida t'a la u dun bɛ ɲɔgɔn kan su ni tile
furubato la o fana bɛ se ka kɛ cogo di dɔgɔtɔrɔ o tɔ la dɔw fari ka girin dɔw ta ye wa o kɛcogo ka ca wa adamaden mana kɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ ni banakisɛ donna mɔgɔw fari la mɔgɔ dɔw fari banakisɛ in kɛlɛ kɛlɛ in bɛ se ka kɛ kɛlɛ kuntalajan ye a bɛ se ka kɛ kuntala surun ye a bɛ se ka kɛ banakisɛ tɛ se ka don a la bi a tɛ se ka don a la sini a tɛ se ka don a la san kelen nka san duuru o kɔfɛ banakisɛ in bɛ se ka don a la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ banakisɛ yɛrɛ kan ka nɔrɔ fɛn mun na pour que k'a tigi kɛlɛ o fɛn in t'a tigilama la a bɛ se ka kɛ jolikisɛ dɔ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ banakisɛ tant que o jolikisɛ fasugu t'i la a tɛ se ka sida bila i la donc ni o ti mɔgɔ min na o tɛ sida bila o tigilama la o ye filanan ye sabanan a b'i n'a fɔ sisan nɔ Lamini ni sɔgɔsɔgɔninjɛ bɛ maa dɔ la sisan i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ san 60 la so kɔnɔna la dɔw fa dɔ dɔw mɔko dɔ a n'olu bɛɛ tun bɛ min ji kelen na nka duden yɛrɛ min bɛ yen nɔ a bɛ maa 100 bɔ sɔgɔsɔgɔninjɛ yɛrɛ a kelen dilan a dun ye a si bɛɛ kɛ o bɛ min minɛn kelen na alors que a dun bɛ yɛlɛma mini jifilen fɛ o tɛ wa a bɛ yɛlɛma daji fɛ mais a ma yɛlɛma tɔ si la c'est pas parce que banakisɛ in ma taa u fari la sɔrɔ a y'u fari la sɔrɔ mais a ma se ka u fari kɛlɛ de donc u fari de ye banakisɛ kɛlɛ c'est comme tout de suite an hakili b'a la dɔ bɛ yen nɔ ale ye coronavirus de yera la k'ale denyɛrɛnin min b'ale kɛrɛfɛ o b'ale yɛrɛ sin na ko cogoya jumɛn na ko coronavirus m'o minɛ a dun yera ale la est ce que o ka immunité n'ale ta ye kelen c'est comme tout de suite ni ko sisan nɔ pali ye mɔgɔ 100 minɛ hali n'i ma fura foyi k'o mɔgɔ 100 la a bɛ dɔw bila u yɛrɛ ma ten a bɛ dɔw fana fa donc banakisɛ bɛɛ bɛ ten bon ni mɔgɔ fana bɛ fura ta o b'a to a ti yɛlɛma a to ɲɔgɔn fɛ donc nin de ye banaw yɛlɛma cogo ye a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 nka dɔgɔtɔrɔ o kɔrɔ de ka fɔ ni e filɛ ka nin fɛn fɔ ni wari tɛ cɛ bolo a tɛ muso bolo o y'aw ka diɲɛnatigɛ tunnen aw la sa kɛ o tɛ hépatite B b'i minɛ syphilis b'i minɛ a tɛ taa tonso ɲimi b'i fa ne de to ye sa wa ayi o kɔrɔ to ye de nka o kɔrɔ de ye ko e kɔni ma peseli kɛ gouvernement kelen bɛ ka janto kɛ cogoya tɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ bolo fɛs n'u bɛ danger de mort la bana nɔfɛ yala aw ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ jateminɛ kɛlen b'o la parce que action sociale mɔgɔw tuma dɔ la an ka mɔgɔw bɛ t'u jɔ u ka sow da la u ka dɔgɔtɔrɔsow da la u t'u jate dɛ u t'u jate cogoya fan si de la dɔgɔtɔrɔ a y'a lajɛ dɛ ni wari t'i bolo bi o y'i mako salen de o tɛ e bɛ ka gouvernement mun fɔ développement social yɛrɛ kɔrɔ ye de développement social kɔrɔ de a mana faama kama nka a nana fantan oui mais u tɛ mɔgɔw jate kelen filanan ye min ye est-ce que information aw bɛ kuma kan wa dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw bɛ kuma kan ministère de la santé tɛ kuma la o k'a fɔ ko développement social bɛ dɔgɔtɔrɔso ninnu na ni gɛlɛya y'aw sɔrɔ a dɔnnen don k'a fɔ cogoya foyi den kelen t'e bolo a ye taa aw ka dɛmɛ bɛ bɔ a yɔrɔ la gouvernement u tɛ ka kuma o mɔgɔw yɛrɛ kan ka dɛmɛ sira o sira fɛ politique mɔgɔw de fɛnkɛ gouvernement tɛ kuma a kan ne m'o de faamu quoi ministère de la santé ma kunnen don ten ko dɔw bɛ yen mɔgɔw t'a kalama k'a fɔ nin ka kan ka kɛ i ye n'i bɛ nin situation in na nin ka kan ka k'i ye u ma kunnen don a kan mun na ni émission kelen-kelenninw tɛ taa an tɛ mɔgɔw tɛ bɔla kalama o tɛ tiɲɛ ye wa an dun y'a kɔlɔsi k'a fɔ Lamini mɔgɔ hakɛ minnu nana jiran k'a fɔ k'olu yɛrɛ de ye fantanw ye o de cayara gouvernement yɛrɛ ma mun b'a to gouvernement yɛrɛ dɛsɛra ka fantanw furakɛ parce que jateminɛ de kɛra k'a fɔ mɔgɔw minnu se t'u ye balima t'u ye jigiya foyi ti u ye n'an b'a fɔ olu de ma ko karisa dɛsɛlen don parce que mɔgɔ min to de se ta tigi ye fantan ye e k'a den o ye miliyɔntigi ou bien a fa ye miliyɔntigi o ye fantan ya fantan don ayi fantan tɛ o fantan don ka da kun ɲuman kan somɔgɔ dɔ b'a bolo se bɛ maa mun ye ayi o somɔgɔ o t'a bolo jigiya dɔ b'a bolo dɔgɔtɔrɔ o jigiya se dɔ b'a ye o se t'a ye n'a fɔra sisan nɔ développement social ka papier d'i ma o bɛ taa enquête de kɛ n bɛna n bɛ k'o fɔ i ye kun min na dɔgɔtɔrɔ ala fɛn se b'i ye balima jɔn b'i la den b'i bolo kɔrɔ b'i bolo dɔgɔ b'i bolo
min b'a jɔ I ka kow kɔrɔ I bɛ t'i jɔ développement social la ka da kun min kɛ e fana k'o kun fɔ ne ɲɛna tan I t'i jɔ mɔgɔ mana taa ka da kun ko bɛ c'est que e ɲɛ bɛ jigiya min na kɔ de o t'a jigi de ye o t'a jigi ye dɛ o ye ka t'i sigi dɔ ka koba kɛrɛfɛ hali a hinɛ mɔrɔsɔ tɛ s'i ma o mɔgɔ dama min ka da bɛ jeni da bɛ gosi u balimaw fɛ n'u t'u ka da yɛlɛ kuncili de b'a ban wa après ne I sara de sa o b'a sɔrɔ ko ba nana sara u bɛ se ka taa misi belebeleba kelen san ka na jɔ ten kɔrɔ ka chaise ni basiw lu ye alors que e bolila kɔ au moins ça ne serait-ce que 20 000 ou 30 000 francs nɔfɛ u t'a di bon aw mana wula k'an kɛtu la ka t'o mɔgɔ fɔsɔn jɔlen mɔgɔ kɔfɛ sa a ma kɛ tɔgɔ tiɲɛ ye wa ma ko sa de nana donc min ja bɔgɔlen b'ale kan k'o y'a balima ye k'o b'a dɛmɛ o tɛ a tɛ fɛn sɔrɔ o la développement social fana t'a di ko parce que ko mɔgɔ b'a kɔ min bɛ se k'a ka fura san ala a ma kɛ ŋɔmi ye o la wa kɔ jenna ɲɛ jenna dɔgɔtɔrɔ Lamine développement social fana y'a ka enquête kɛ ale hakili b'a la k'a fɔ 15% misali la gouvernement kɛn bɛ ka wari mun labila a kama 15% o de mɔgɔw ye mun ye dɛsɛbaatɔw ye aw taara dossier minnu sɔrɔ n'o ye dɛsɛbaatɔw ye o taara bɛn 50% yɛrɛ ma alors que musaka mun dira o ye 15% ye est ce que I bɛ se ka nin bɛɛ dɛmɛ 50% in dɛmɛ donc o de y'a to I bɛ ka mun fɔ o de ye k'a fɔ communication bɛ kɛ enquêtes de bɛ kɛ k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la ninnu 50% ni jumɛn de ye fantan yɛrɛ y'a la jumɛn de bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ parce que dɔw fana bɛ yen u ka fantanya tɛ ban mɔgɔ yɛrɛ t'a ɲini Ala fɛ ko I ye fantan ye ɲinɛ ko san wɛrɛ k'i sɔrɔ a la dɔw bɛ yen u ka fantanya papiye b'i ban fo u tila ka taa renouveler k'a sɔrɔ a renouveler tuma min na o y'a sɔrɔ u kɛra faama ye kaban nka u bɛ k'u yɛrɛ de kɛ fantanw ye hali bi e ma mɔgɔ ye ka garibuya kɛ Lamine k'a sɔrɔ duw b'a bolo u bɛ location na wa dɔgɔtɔrɔ Ala y'i kɛ fantan ye tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ ka fɛn t'i bolo o jɛlen don I bɛ dɛmɛ mais ka fɛn t'i kun ka tila ka taa fantanya kɛ fo ka t'i sa hali lahara I tɛ bɔ o fantanya kɔnɔ I b'o fana kalama o dun de bɛ ye dɛ a banna